Waray pa ako mag-go. Ay, dere si Champ. Out. Okay. Question. If you were binibili trial. Color. Waray pa ako mag-go. Pag baho, dire. Hold on niyan, 3, 2, 1, go. Okay, 3, 2, 1, go. Ayaw excited, dire pa kita manguli. Okay, sige, otro. Apiki. May uyag kaliwat niyan. Ngaran han lugar Leyte. 3, 2, 1, go! Kabukan! Trial lagi. Try. Okay, otro na na. Okay. Number 1 to 100. 3, 2, 1, go! 1! Okay, next. Okay. Ngaranin lalaki. 3, 2, 1, go! Ngaranan barangay Kapuukan. 3, anay! Oh, balik! 3, 2, 1, go! Ha? Okay. 3, 2, 1, go! Ngaranan sitio Kapuukan. 3, 2, 1, go! Oray, dere! Oy! Dere sitio ang balukanan. Dere sitio ang balugo. Ang sitio. Ngaranan sitio ang Kapuukan. Atipolo, Barracks, ano pa? Go, next. Ngaran ng prutas. 3, 2, 1, go! Out! Oh, palakpak, palakpak. Wow! Pang-beauty queen. Oh, sige. Oh. Oo. Di rin na po pwede. Ngaranhin babae. 3, 2, 1, go! Okay. May sugod. Oh, na 3, 2, 1, nanay. Total mga, na-promote man, congratulations kan sa me. Okay, ho. Okay. Name of animals. 3, 2, 1, go! Go! Okay. English, very common. Okay. Name of animals. 3, 2, 1, go! Okay. Okay, game. Ngaranhin sura. 3, 2, 1, go! Okay, talikod, game. Talikod. Talikod, game. Adi. Talikod kaliwat. Maram naman ka ano. Medyo ara, yung kay paano pagdakuan. Okay. Ngaran la ha, ngaran la. Ngaran han international basketball player. 3, 2, 1, go. Oh, waray. Okay. Very common. English. English. Okay.
One word. Okay. Oh, medyo harayo kay bayan pagpitik niyo magbangga ka mo. Okay. Pag siring ko 3 2 1 go among pagatubang ha. Okay. Ngaran ni lalaki. 3 2 1 go. Daniel! Dere.